Hello everyone, you are watching RDX Goss News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Separate section for telecasting political films in next IFFI, Manish Tiwari. I was unable to attend inaugural function of IFFI due to some personal reason, Vishnu Wagh. And chaos seen at ESG during merchandise distribution. Now the news in detail. In the next coming International Film Festival of India, there will be a separate section for the telecasting political films, said Information and Broadcasting Minister Manish Tiwari. He was speaking after inaugurating Indian Panorama at Kala Academy. कि भारतीय फिल्मों का जो ये सफर है वो सरकारों के बावजूद हुआ है. The celebration of India's soft power has been in spite and despite successive governments. ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हम हर साल आयोजित करते हैं, इसमें कोई राजनीतिक सिनेमा का भी सेक्शन है या नहीं? तो उसके जवाब में मैंने ये कहा कि ये तो देखने वाले पे निर्भर करता है. हम जैसे लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है, पर हाँ, सोचने के ऊपर, सोचने के बाद मैं जरूर इस महोत्सव के जो आयोजक हैं शंकर मोहन जी, उनसे यह दरखास्त करना चाहूंगा कि अगले साल एक सेपरेट सेक्शन which is devoted to political cinema from around the world should also be instituted in IFFI, because politics is a part of the entire human existence. I will speak after IFFI gets over, and I was not able to attend IFFI inaugural function due to some personal problem, said ESG Chairman Vishnu Wagh. As all the responsibility is on my shoulder, I will not give any comments, he added. Gautam Shirodkar reports from Panjim. उद्घाटन समारंभाक हांव पावलो ना. ताच्या फाटल्यान कांय एक वैयक्तीक कारण आसा, पण ताच्या बद्दल हांव आतांच कांय उलोवचो ना. मागीर हांव योग्य वेळ येतकच ताच्या संदर्भान सांगतलो. सद्या इफ्फीच्या आयोजनाची कांय जबाबदारी म्हजेर आसा, सो ती पार पडसर कांय उलोवप ना अशें हांवें थारायलां. मागीर हांव सविस्तर एक्सप्लेन करता. अशें कितें रिजन जालें की तुमी वचोंक ना? मागीर सांगता न्ही तें. सद्या पयलीं इफ्फी बरे भशेन करया, मागीर हांव सांगता. बरें, आनी दुसरो हँगरांतलो जे डेली फंक्शन जावपाक आशिल्लें तें अजून ठरलें ना? सो त्या कमिटीन डिसायड करपा जाय. कमिटी जाय खातीर आसा ती, ताणें डिसायड केलें की मागीर प्रोग्रामाचें ठरतलें. म्हणजे तुमचें कितें पर्सनल मॅटर काय? हें म्हजे कांय पर्सनल इश्यू आसले म्हणून हांव वचूं ना तें सांगलें हांवें. पण कितें आसा तें नक्की मागीर सांगतलो. नॉट नाव. If he's on, probably. The frustrated delegates waiting in a queue to collect delegate kit burst out in anger and created havoc in the ESG premises. Later, police officials and ESG authorities came in between and solved the issue. Sanjay Manoli reports from Panjim. Problem at the moment, the only thing is everyone just makes a noise first of all. They are filling the bag. Their stock is not over. We need time to fill the bags. So when stock came? Stock came around 18, 19. Till now it was not. How do you expect us to? Yesterday we started the counter. They are filling every night here. But from 17 till now they have not filled. 17, no, I said 18, 19 the stock came, but everything has come just well, no? You want incomplete bags, I have no issues giving. I have to do double work at tagging 10 times. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to Rs 5,000, or with both.
Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosque, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Bye, Anu. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका ह्या मोठ्या प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून आतां गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुमी पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार आरडीएक्साचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह, म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन, जो रोज, रोजारियो बोतेलो आनी हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. Welcome back. The Goa government has ordered police for inquiry into allegations that Tarun Teshpal, the founder of Tehelka, sexually assaulted a young journalist working for the investigative news magazine. The women journalist complained to Women's Commission by saying that she was assaulted by Mr. Teshpal twice at a hotel in Goa, where the Tehelka team was staying for an event. Chief Minister Manohar Parrikar said that this case will be looked into detailed matter as it includes state's name. Yashwant Parab reports from Panjim. Today morning, it was indicated that this happened during Think Fest, 9th and 10th of November. Obviously, the location was Goa. The moment that was revealed, I have directed police to register a preliminary inquiry, conduct details
inquiry on the matter, and once the inquiry report comes, further whatever action has to be taken will be initiated. Status position as of now. If you want to ask anything, first of all, preliminary inquiry does not require any complaint from anyone. What I said is that it's a preliminary inquiry. Second, an offence, criminal offence, if it has happened in the jurisdiction of the state, we are required to investigate, irrespective of whether there is a complaint or not. Progress of the inquiry will depend on whether the complainant registers a complaint, because it's a body complaint. And if you want to call it, you can call it attempted rape, or you can call it molestation, whichever way. That depends on the seriousness of the incident. From whatever I see, there was definitely an attempt. See, there are emails sent by that girl, which is on a internet media, Twitter and Facebook, I think, and many other places. My information indicates that there is a complaint with Women Commission at Delhi, and I also have knowledge that Goa's Women's Commission is also considering suo motu pro. Nothing has come, and we don't have to. We don't have to wait for someone to tell us if a crime has taken place. Prima facie, crime has taken place. 3 suspects, including Omkar Palekar with other 2, Prajot Dabulkar and Prayag Palekar, arrested by Mapsa police on Tuesday morning in the murder case of a Nigerian. After getting information about the suspects coming close to St. Anthony High School at Duler, Mapsa police made a plan and succeeded in nabbing them under the leadership of DYSP Safarin Dias and Inspector Tushar Vernekar. These suspects were absconding since 30th October. Mapsa police had earlier arrested Suresh Paul on 5th November and Praveen Mandrikar on 7th November. Still, 8 suspects are absconding in this case. Gautam Shirudkar reports from Mapsa. Youth power is the biggest power, hence the BJP activist should not keep quiet for the opposition party, said Aldona MLA Glenn Tiklo. He was speaking at the meeting of BJP youth activists held at Aldona constituency. Gautam Shirudkar reports from Aldona. My experience that especially today youth मुझे the strongest energy शक्ति मुझे मोठी शक्ति आमचे युवा, and I witnessed it in my own constituency. Today for me युवा is a very powerful, it's a very powerful शक्ति आमच्याकडे आमच्या मतदारसंघात, and second best is आमचे महिला, and of course not forgetting the other voters. So of course सांगता तुम्ही ते starting soon आणि पळयला कित्याक after आमचे म्हाका निवडून हाडले उपरांत आनी आमचे मागीर रॅली जाले उपरांत आनी आमचे गांव अभियानांतले that is the time I witnessed the strength of my yuva, of my youth was very powerful. Today you people, I mean sort of youth we have to be very very strong minded. आमी पॉझिटिव्ह वचपाक जाय. फाटल्या सरकार कित्याक करून दवरलें सगळे खोबरें करून दवरलें कांय ना. सन मायनिंग कंप्लिटली UPA आमचे सुप्रीम कोर्टान पावन ते कंप्लिटली बंद करून उडयलें. पूण तरी आमचो मनोहर बाब, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंय भाशेन तो आपले फायनान्स एरेंज करीत आसा. कित्याक आयजूच म्हाका सकाळ हांगा गेलो ऑफिसान, तेन्ना म्हणून तुमचो सरकार कित्याक करता, वॉट इज युअर सरकार डुईंग, म्हाका खबर आसा. बट इफ आर पेइंग ऑल द टॅक्सीज, आमचे टॅक्सीज एंड वी आर टोटल फ्रस्ट्रेटेड. पूण हे मनीस कोण उलयताले, आमचे फ्रेंड ते, आमचे डॅडीचे फ्रेंड आसलो आनी आमचे एक ऑफिसान गेल्लो. म्हाका खबर आसा टोटल काँग्रेस. हांव म्हणलें बरें आसा, तुमकां कित्याक त्यो स्किमी पावपाक जाय. आमचे मॅनिफेस्टोन आमी कितें आमी जैन दमन आमचे डिक्लेअर केल्ले, आमी ते लोकांक पळयल्ले आसा. आमी फाटल्या दिसांनी एक युवा मोर्चा म्हणून मेंबरशीप स्टार्ट केला. ताचो मेन एकूच हेतू आसा की एक गोंयान एक स्ट्रॉंग यूथ ब्रिगेड तयार करची. आतां आमच्या पार्टीन नरेंद्र मोदी म्हणून कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आनी आमच्या भाईनूय आमचे गोंयचे दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लेले आसा. आमी आतां इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जातले
हे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमकां एक अशी स्ट्रॉंग यूथ ब्रिगेड तयार करूंक जाय की सगळे आमचे मतदारसंघ आहा ते पोलिंग बूथ स्टेशन आसतले हाचेर आमचे यूथ काम करपाक जाय. आमचे जे मंडळ अध्यक्ष आसा आनी जायते मंडळ कमिटी आसतली हांकां चड त्रास दिवपाचो ना. यूथ ब्रिगेड अशी तयार करपाची की एका बुथार 10 यूथ म्हणटा आमी कितें म्हणटा एक बूथ पे 10 यूथ म्हणटा असो आमचो नारो आसा. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. How did Chief Minister Manohar Parrikar allow Ponda municipality to dispose of garbage in open public place, said ex-Ponda MLA Ravi Naik. He even mentioned that it can cause health hazards for the public after looking at the mosquitoes and flies around the disposed garbage. Nilesh Naik reports from Ponda. म्हणजे फोंड्यान आनी गोंयांत सगळे कचऱ्याचे जे प्रॉब्लेम जाले कारण त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगले की 8 दीस भितर एक प्लास्टीक पोती दिसपाची ना. मागीर ते जाले की इलेक्शन जाले सगळे जाले मागीर म्युनिसिपल इलेक्शन जाली. त्या वेळार तेणी सांगले आपण कचरो म्हणून सगळो निवळ करतले काडटले भितर सगळे करचे. पूण आयज आमकां पळयता की अशें दिसता की लोक कंठाळ्यात लोक भिल्यात. कित्याक भिल्यात लोक हांकां भिवना जावं BJP जावं हेका MGक भिवना लोक भिल्यात रोग जातलो आनी आमी मरूंक शकता. रोग म्हणजे तुगेलो डेंगू रोग म्हणजे तुगेले मागीर आनी कशे तरेचे येता वेगवेगळे तरेचे
आनी हे मॉस्किटो आनी मूस हे पळय आसा मार्केटाक खुद्द बाजार मार्केटाक हेणी मशीन घातला म्हणजे हेजेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवपाचें म्युन्सिपालिटी मिनिस्टरान कशें परमिशन तांकां दिलें न्यू बिल्डिंगी घालपाक किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें तांकां हें आसा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा तो जो आसा मुख्यमंत्र्या कडेन आसा ताणें मुख्यमंत्र्यान कशें घालपाक ते मार्केटान घालपाक दिलें जे पब्लीक प्लेसाचेर ते मूस वचून सगळे भाजीचेर बसता मार्केटान भाजी तेजेर बसता नुस्त्याचेर सगळे तेजेर बसता आनी ते लोक सगळे तरेचे ते मूस थंय बसून ते घाण केले ते मूस लोक घरा ते नुस्तें भाजी नुस्तें वेगळे ते फ्रूट भाजी सगळे तरेची फळावळ जी आसा ती लोक व्हरून म्हणजे लोकांनी सिकनेस म्हणजे लोकांनी दुयेंस जावन लोकांनी मरचे अशें म्हणून लोकांनी ते पयलीं तयार केलां कितें म्हणजे हे सरकाराचे मॅनिफेस्टोचे तुमचे हे लोकांक मारपाचें काय कितें म्हणजे फाल्यां लोक आतां रोग एक कसो जालो जाल्यार कॅरी करपी मॉस्किटो आनी तुगेले मूस पण हेका लागून तुमी काळजी घेवना तुमी दोगूय एकच लोकांक दाखयता झगडटा म्हणून आनी लोकांची दिशाभूल करता तुमी दोगूय एकच आसा आनी तो जेन्ना जेन्ना आमचो PWD मिनिस्टर सांगता आपूण हें करतलो तें करतलो घातलें हें करता तें करता पूण हें मूस करपाचें म्हणजे कचरो आसा तो कचरो कोण साफ करतलो म्युन्सिपालिटीन करपाचो किंवा तुमी सरकारान करपाचो तुमी हें पळयत ना म्हणून ताका लागून हे तुमी फाल्यां कितें तरी लोक मेले आयज सगळे कडेन आमी पळयता कोण हे जाता वेगवेगळे रोग जाता आनी रोग जर फाल्यां जर हे जाले जबाबदार हे दोनूय पक्षाचे लोक आसतले ते घालपाचोच न्हू ते मशीन थंय घालपाचेच न्हू ते पार्किंग एरिया आनी मार्केट न्यू मार्केट आनी बाजाराची एरिया सगळे तरी लोक आतां ल्हान भुरग्यांक म्हणून घासून घेवन लोक थंय येतात सगळे तरी. The monitoring committee of the Margao Municipality Council on the Sansodo solid waste management plant met and took stock of the status of the project, which is yet to be fully functional. The monitoring committee of the Margao Municipality Council on the Sansodo solid waste management plant met and took stock of the status of the project, which is yet to be fully functional. The monitoring committee was appraised by the chief officer of the MMC's decision to refer to the PWD the verification of the revised cost analysis of the garbage treatment plant at Sansodo submitted by Fomento. The MMC handed over the draft of the addition to the concession agreement to Fomento for its perusal. आज आम्ही हांगा एक आमची सब कमिटीची मिटींग घेतली आणि त्या मिटींगेन आमचे फोमेंटोचे CEO श्रीधर कामत, दत्ता नायक मेंबर आणि एमी दिनीज आणि विराज आणि एक मिटींग घेतली हांगा. त्या मिटींगेन आमी डिस्कस केलें आतां हो जे आमचे जे पॉयंट्स आशिल्ले ते आमी डिस्कस केले आणि ते डिस्कशनान आमी अशें रिजॉल्व केलें की जे पळय सांगलें तें आतां एप्लिकेशन आमी मायन्साक धाडलां परमिशनाचें ते तांकां आयिल्ले जाय ते परमिशन तांकां आयिल्ले जाय. दुसरें तांणी PDAन थोडे एमेंडमेंट्स टू देर दीस धाडल्यात चेंजीस करपाक परमिशनान कितें तरी आनी इन एडिशन टू अर्लियर परमिशन ही हॅज कॉल्ड फॉर मोर परमिशन्स ते जाय म्हणटाले ते. आनी दुसरें आमी कॅपिंग खंय पर्यंत पावलां ते पळयलें. कॅपिंगाचें आमी ऑलरेडी PWD हातून रिजॉल्व केलां की आमकां हें जाय म्हणून म्हणजे की कॅपिंगाचे आमचे जे रिवायज आमी जे 16 lakhs एडिशनल घातल्या ते आमी एड करून तांकां बील मागीर टेंडर काडपाची. फॉर टेक्निकल सँक्शन इट इज ऑलरेडी सेंट नाव. आफ्टर रिसिवींग फ्रॉम टेक्निकल सँक्शन दीस फ्रॉम PWD वील सेंड इट टू DMA ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल एक्सपेंडिचर. हय हांवें ते डिस्कस केलें. आमी ड्राफ्ट तांकां एक प्रोविजनल कॉपी एडवांस कॉपी आतां दिली तांकां आनी ते ड्राफ्टान एडेंडमान सगळें आमचे टोटल कितें आशिल्लें तितलें घातलां आनी तांकां कॉपी ती पळोवन तुमी तांचें कितें सजेशन आसा आनी इफ दे आर एग्रींग टू दीस ऑर एनी एमेंडमेंट फर्दर एडिशन ऑफ क्लॉजीस शूड बी डन ऑर एनी करेक्शन हॅज टू बी डन दे हॅव टू सजेस्ट आनी आमी सजेस्ट करतलीं आनी आमच्या इंजिनियराकय आमी
तातूंत इनवॉल्व केला आनी सांगलां आनी दुसरें तेय तांकां तांच्या निदर्शनाक हाडून दिलें हांवें की आमी एक फ्रेश क्लॉज तातूंत घालता आमची जी सॅनिटेशन कमिटी आसा न्ही म्युनिसिपालिटीची ती तांचे प्लांट विथ प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन प्लांट जाय तेन्ना आनी जाय तशी रेगुलेट करून वचून पळोवन रेगुलेट करतले आनी इन्स्पेक्शन करतले देन ही एग्रीड ही सेड ही had no. Goan Chalkball players group will win the match to be held at Haridwar, Uttarakhand, said Goa Chalkball Association coach Dulu Shelkar. He was speaking after the chalkball players left for Haridwar. Eknath Khedekar reports from Kolen. Okay, आमची जी गोवा टीम आसा ती ऑलरेडी आमची 15 भुरगीं कॅम्पाक घातलेली ती 12 फायनल सिलेक्शन जाले आनी आमचे आमदाराच्या आशिर्वादान म्हणजे गणेश गांवकर भाऊच्या आशिर्वादान आमी भरपूर हे म्हाका गर्ल्स 5th टायम नॅशनल विनर आसा म्हणजे गोल्ड मेडलिस्ट आसा हे जर मेळ्ळे जाल्यार 6वे टायम आनी बॉयज म्हणजे प्लेसीर आसा सेकंड थर्डाचेर चालूच आसा तेंची सो तेजे आतां जे आमी 6th नॅशनल वयता आमचे ते हरिद्वार हांगा उत्तराखंड हांगा वयता आनी हांगा आमकां अशें आसा की 100% आमी जिखतले दोनी टिमी जबरदस्त म्हणजे इतले फाटली टिमी जितले गेले त्याच्यापेक्षा म्हणजे सरस आसा ही टीम अशी आणि हे दोन्ही फाट या भुरग्यांनी दोन्ही टायम सराव घेतलेलो आसा सकाळी सांजचा कमीत कमी 3 वरां 6 वरां एवरी डे कमीत कमी 4-5 किलोमीटर एवरी डे भुरगे धांवता इतली तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा कमीत कमी आज 10 किलोमीटर जर धांवपाक सांगलें जाल्यार ते सुद्दां भुरगे आमचे गर्ल्स आमचे धांवू शकता इतली कॅपेसिटी हेंची आनी आमकां 100% आसा की आमी जिखतले सामके म्हणजे 100% जिखतले नो डाउट. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Separate section for telecasting political films in next TV. Manish Tiwari. I was unable to attend inaugural function of IFFI due to some personal reason. Vishnu Wagh. And chaos seen at ESG during merchandise distribution. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.